মই সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, বাছ ভাড়া কৰি দিম, সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, তাতে ভাত মাংস এৰেঞ্জ কৰি দিম। এক মাহ শ্ৰীরামপুর গেট श्रीरामपुर गेटआवहाय सिन्डिकेट खालामनायनि बाथ्रा रां जाख्ल'नायनि बाथ्रा प्रमद बर' बिथांखौ बुंबाय थायो। माखासेखिनि सम जोङो नुबोगासिनो दं। दा बिनि सायाव बिथाङा गोख्रोङै फिननाय होदों। मा रोखोमै फिननाय होदों भिडिअखौ जोबजासे होनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां बयखौबो गोदानै बरायबाय। फिन आरोबाव गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन आरो लोगोसे आंनि मोनसे रिक्वेस्ट जिहेतु जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला सापर्ट खालामनानै होनो हागोन जे नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो गोदान आपडेट दैलि लाबोबाय थानो हानाय बायदि जिहेतु नोंथांमोननो नैबेबायदि समावहाय जे राजखान्थिनि खोथा गुबुन बर' हारिनि गुबुन जाथायनि सायावहाय आपडेट होबाय थानो हानाय बायदि। दा फै राजखान्थिनि बाथ्रा दिनै गोबां राजखान्थिगिरिफोरा गोबां बाथ्रा बुंगोन। बेनि गेजेरावहाय गावनि पार्टिखौ लानानै पावाराव फैनांगौनि थाखाय बिपिएफआबो बुंगोन, इउपिपिएलआबो बुंगोन, बिजेपिआबो बुंगोन बा सोरबायाबो बुंगोन। नाथाय बै बुंनायनि बेलायावहायनो गासैबो बाथ्रायानो दि 100% सैथो जों बेखौ निस्सय साननो नाङा। दिनैनि समाव राजखान्थिगिरिफ्राथ' 100% जानायनि बाथ्राखौनो बुंखागोन जे बिटिसिआव जोंनि सरकार फैगोन बा आंनि सरकार फैगोन नैबे बाथ्राया 100% बयनिबो खुगायाव फैगोन। मानो होनोब्ला रावबो जेननो होननानै गेलेया, देरहागोन होननानै देरहाथारनांगौनि थाखायसो राजखान्थिखौ गेलेयो। मानो होनोब्ला सरकार फैगोननि आसाखौ लानानैसो रायजो राजाफोराबोथ' हेफाजाब होगोन ना। दा बैफोरबायदि बिथिङावहायनो गिदिर गोलावफोरा सरकार फैथारगोनखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखेवथिनानै बुंफोरथिनानै होनानै गोसो जाहोनाय नैबेबायदि बोनो हानाय रायजो राजाफोरनि गोसोखौ नैबे सोलिनांगोन। बेसो पलिटिकेल केरियार खालामनायनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गुबै केरेक्टार बा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बांसावनानै फोसावनानै होनो हानाय मोनसे स्पिच पावारहाय नैबे बाथ्राखौ जोङो मोनथिनानै लानांगोन बा जों फ्राय मोनथिखायोआनो। दा बिनि गेजेरावहायनो गोलावथार बाथ्रा बुङा मानगोनां रायजो राजाफोर जेखि जालांबाय थागोन। फैबाय थानाय जोङो सेप्तेम्बर दानावसो जागोन नालाय, बेनि उनाव मास मोनसेसो उनाव जों रिजाल्टखौ नुगोन। जिहेतु गोबांथार जोंनि गेजेराव दा नाना बाना सोमजिबाय थानाय बेफोर साभाबिक राजखान्थिनि बाथ्रा होननानै साननानै ला। बेनि गेजेरावहाय थारै एलायन्स सरकार जानानै फैमारगोन ना सोरबा मोनसे रिजनेल पार्टि ना नेसनेल पार्टिनि आखायाव थांगोन जोंनि बिटिसिआ बेखौ जों नुलांबाय थागोन। नेसनेल पार्टिनि आखायाव थाङोब्ला जोंनि रिजनेल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनिनो बियो मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थि होननानै जोङो साननानै लानांगौ जाहैगोन। সাংবাদিকৰ বাতৰিতে প্ৰচাৰ হয়। মই একবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে সবে বলক, গোটেই বিটিচিৰ সাংবাদিকসকলে মই ভাত পানী তাতে এৰেঞ্জ কৰি দিম। এক মাহমান থাকক, তাতে থাকি পেলাই নিউজ কৰক। আপোনালোকে যাওক না। মইতো আপোনাৰ তাতে মই 10 বাৰ এনচাৰ দিলোঁ। মই চিফ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যদি মনত আছে আপুনিয়ে মোক 10 বাৰ সুধিলে সিন্ডিকেট হৈছে নে নাই, এটা কথাটো সুধি থাকিব লাগেনে? মই সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, বাছ ভাড়া কৰি দিম, সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, তাতে ভাত মাংস এৰেঞ্জ কৰি দিম। এক মাহ শ্ৰীরামপুর গেটত আপোনালোকে থাকক, তাৰপিছত ক্লিয়াৰ কৰি দিব সিন্ডিকেট হৈছে যদি হৈছে। সাংবাদিকৰ বাতৰিতে প্ৰচাৰ হয়। মই একবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে সবে বলক, গোটেই বিটিচিৰ সাংবাদিকসকলে মই ভাত পানী তাতে এৰেঞ্জ কৰি দিম। এক মাহমান থাকক, তাতে থাকি পেলাই নিউজ কৰক। আপোনালোকে যাওক না। মইতো আপোনাৰ তাতে মই 10 বাৰ এনচাৰ দিলোঁ। মই চিফ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যদি মনত আছে আপুনিয়ে মোক 10 বাৰ সুধিলে সিন্ডিকেট হৈছে নে নাই, এটা কথাটো সুধি থাকিব লাগেনে? মই সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, বাছ ভাড়া কৰি দিম, সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, তাতে ভাত মাংস এৰেঞ্জ কৰি দিম। এক মাহ শ্ৰীরামপুর গেটত আপোনালোকে থাকক, তাৰপিছত ক্লিয়াৰ কৰি দিব সিন্ডিকেট হৈছে যদি হৈছে।